di po kita yan na Barangay Maya iton MacArthur Leyte kundi nakikita nato yan na iton kahimtang hining barko nga sinaka nga diha MacArthur, no? Ini sugad niya na iton kahimtang yan nga dako-dakuan nga barko. So damo nga diyan na guys iton tawo para manginano mag-usisa parte ini nga sitwasyon niya na. Dako nga barko nga amin niya makaka-apekto. Dako ini nga barko nga diha MacArthur. Dako nga barko. Akala ko barko papilla. Dako nga barko sibnaka na. Amo na ini yan na. Ito natural, man-made na yun. Man-made ini talaga, man-made. Man-made nga sibnaka. Diri ginda rin bagyo, diri ginda rin baha nga nasa ka ang barko kundiri. Tinuyuan yung tao nga nasa ka ang barko. Ayan. So damo nga ditong tao yan na mga kabugtuan ko nga nanginginano kabay nini nga pagsaka iton barko nga di Barangay Maya iton MacArthur, no? Usa ini nga ano ba ini nga klase? Dambuala man ini nga sibnaka man ini nga diyan sa ngan iton purpose ini nga barko in karuyag ini makatabok nga dihiton karsada, no? So karuyag makatabok karsada. Feeling ko ini nga barko di pasaheros ini. Kay gusto mo masahero sa karsada. Anyway, dako talaga ini kay gusto ini nga barko itabok nga dihiton karsada, no? Ngadto Barangay Maya. Kusyal. Ayan. So dako ini duro nga barko, no? Bakit pala barko nga sugad nga sumakan dako. Naging kakaraybutan niya na itong mga katauhan, itong mga residente dito Molupyo, itong MacArthur Leyte. So inatunta nga magburublik kita yung nga tanan agod masulbar kung ano itong kaangayan ni kakaupay diri para pipira lang ka mga katauhan kundi para hiton Molupyo hit nga tanan it kadamaan. So kitaan niyo guys, ang comment na laka mo kung ano't maupay para hindi nga barko nga dako-dako nga sinagka nga diya MacArthur Leyte.